Lugar? Oo. Lokal? Oo. NCR? Oo. Caloocan? Hindi. Malabon? Hindi. Ah, ah, Makati? Hindi. Malapit sa dyan? Pwede. Ah, ah, Daraya? Malabon, Caloocan, Pasig? Hindi. Quezon City? Hindi. Malapit na? Pwede. Baryo ba o Hindi. city? City? Pwede. City. Malabon, Caloocan, Valenzuela? Hindi. Quezon City? Pwede. Quezon City. Pati ng Quezon City? Pwede. Hmm. Barangay? Pwede. Barangay. Barangay 1? Hindi. Barangay 2? Hindi. Pwede nga, pwede. Hindi nga yun. Ano ba? Basta Quezon City ha? Oo, pwede. Quezon City. Dumaliches? Hindi. Ano ba? Dumaliches. Soyo? Hindi. Pinyan? Hindi. Quezon City ha? Oo. Quezon City. Cubao? Oh, galing ah! Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Hindi. Tao. Hindi. Lugar. Hayop. Pagkain. Tao. Kalamidad. Hindi. Wala na mo pala eh. Bagay. Okay, okay. Okay. Oh. Nakikita ko sa kusina. Pwede? Pwede. Sa banyo. Ano? Sa banyo. Oo. Sabon. Hindi. Timba. Hindi. Tabo. Hindi. Shower. Hindi. Langgana. Hindi. Drum. Hindi. Tubig. Hindi. Shampoo. Hindi. Toothbrush. Hindi. Basta sa loob ng kubeta ng CR ha. Sa loob ng CR. Pwede. Hindi. Inodoro. Hindi. Basahan. Hindi. Map. Hindi. Hindi rin sa sala. Pwede. Pwede sa sala. Electric fan. Hindi. Higaan. Hindi. Puan. Hindi. Electric fan. Hindi. Bakit mo lang eh. Sala. Pintuan. Hindi. Bintana. Hindi. Linoleum. Hindi. TV. Hindi. Washing machine. Hindi.
Microwave. Hindi. Rice cooker. Hindi. Kutsara. Hindi. Tinidor. Hindi. Pinggan. Hindi. Baso. Hindi. Ah! Hindi. Ah, kumot. Hindi. Tolya. Hindi. Basta sa kusina. Pwede. Pwede rin sa kusina. Oo. Mesa. Hindi. Refrigerator. Hindi. Kawali. Hindi. Kaldero. Hindi. Kawali, kaldero. Ano kaya? Batya. Hindi. Lagayan ng plato. Hindi. Drainer. Hindi. Mangkok. Hindi. Tasa. Hindi. Sandok. Hindi. Diba? sa sala mismo. Makita. Pwede. Sa kwarto. Pwede. Bedsheet. Hindi. Kumot. Hindi. Unan. Hindi. Katre. Kama. Hindi. Hindi. Bagay. Oo. Pwede. Ginagamit ng tao. Pwede. Nasa katawan ng tao. Hindi. Accessories. Pwede. Relo. Hindi. Relo. Kwintas. Hindi. Ah. Cellphone. Pwede. Nokia. Ang galing ni Kuya! Pangalan ng tao. Oo. Artista. Oo. Babae. Hindi. Lalaki. Oo. Artista, lalaki. Aldrin. Hindi. Dick Soto. Ah! Hindi. Pangalan ng lugar. Pwede. Lugar. Local. Hindi. National. Hindi. International. Oo. Pwede. Europe. Hindi. Asia. Hindi. South Asia. Hindi. Ano naman? South Asia. USA. Pwede. USA. United States of America. Hindi. Hindi. Ulit pala. Bahagi ng estado ng USA. Pwede. Hmm. Cambodia. Oh.
Canada. Tao. Hindi. Hayop. Hmm. Gumagapang. Hindi. Apat ang paa. Hindi. Dalawang paa. Oo. Manok. Hindi. Ay. Manok. Butike. Hindi. Boya. Hindi. Dalawang paa. Hindi. Apat ang paa. Oo. Tigre. Hindi. Leon. Hindi. Dragon. Hindi. Hindi. Apat ang paa. Elepante. Hindi. Baboy. Hindi. Aso. Hindi. Pusa. Hindi. Apat ang paa. Apat ang paa. Ay, hindi. Dalawang paa. Oo. Manok. Hindi. Pabo. Hindi. Kanggaro. Ah, galing. Ayop. Hindi. Tao. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Pwede. Pagkain. Almusal. Hindi. Tanghalian. Hindi. Hapunan. Hindi. Merinda. Pwede. Oh. Pansit. Hindi. Halo-halo. Hindi. Pagkain. Pagkain. Suman. Hindi. Merinda. Merinda? Pwede. Sa hapunan o sa hapon o sa... Ay, yun ba? hapon yan. O di kayo sa... Sa magan. Hindi. Pwede. Magan. Ano nang ginabaliktad? Lumpia. Hindi. Ah. Mais. Hindi. Naku. Saging. Hindi. Saging. Parang di, Tao, parang di, hindi na si kuya, bang millennial. Ah. Oh my. Merinda. Merinda. Pwede. Merinda. Merinda natin. Kung nakain si kuya niyan, maaalala niya yan. Malagkit. Hindi. Yung solid food. Pwede. Halo-halo. Hindi.
Ano? Halo-halo. Ano ba yun? Kaya mo ito na ng ulo. Tuway-tuway. Hindi. Ano ba yun? Ano yun? Ah, Inaantok ko si ate, oh. ang galing na. Ano ko lang yung damit. Ano man? Tuwa. No. Gisip pa ako ng isa. Dapat hindi ko time out. Hindi pa. 5 minutes, tek, kuya. May tag-isa pa kayo. Merinda. Pwede. Hmm. Saging. Hindi. Tulit na lang. Saging, saging nga saba. Hindi. Yung buto saging, ano? Wala. Hindi. Saging. Saging. 3 minutes. Malapit na. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Oh. Almusal. Hindi. Tanghalian. Hindi. Hapunan. Hindi. Condiment. Hindi. Pagkain. Oo. Almusal. Tanghalian. Hapunan. Hindi. Hindi. Merienda. Hindi. Pagkain. Hapunan. Merienda. Tanghalian. Almusal. Hindi. Midnight snack. Hindi. Pagkain. Lugaw. Hindi. Mami. Hindi. Spaghetti. Hindi. Pansit. Hindi. Pandesal. Hindi. Ah, Ano merienda natin, ma? banana Q. Hindi. Pugo. Hindi. Pagkain. Hindi. Pagkain. Oo. Almusal. Tanghalian. Hapunan. Bublo ko sa'yo? Merienda. Hindi. Yung bublo ko sa'yo? Condiment. Hindi. Ay, kasi pagkain. Prutas. Okay. Apple. Hindi. Hindi. Orange. Hindi. Ubas. Hindi. Langka. Hindi. Balimbing. Hindi. Mangga. Hindi. Pipino. Ah. Ay. Hindi. Guayabano. Hindi.
Dragon fruit. Ay, hindi. Dragon fruit. Ang mangustin. Ay, hindi. Ilang minuto na lang. Pinya. Hindi. Strawberry. Hindi. Prutas ha, prutas ha. Oo. Prutas. Prutas. Saging. Ah, hindi. Saging. Kamote. Ah, hindi. Papaya. Hindi. Ilan na lang? 10 minutes. 10 Papaya. minutes. 10 minutes or 10 seconds? Ay, 10 seconds. Papaya. 1, 2, 3, Pakwan. hindi, 4, Watermelon. 5, Melon. 6, 7, 8, 9, 9 and a half, 9 3/4, 10.